নমস্কাৰ ছাৰ, মই আহিছিলোঁ প্ৰয়াস নিউজৰ ফালৰ পৰা। বৰ্তমান সাম্প্ৰতিক অসমত যি বানপানীৰ সমস্যা আপোনালোকেও দেখিছে, টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাতো দেখা পাইছে, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আপোনালোকৰ ইয়াৰ ওপৰত কোনো পদক্ষেপ লোৱা দেখা হোৱা নাই। গতিকে তাৰ সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব? पहली बात तो मुझे आपका मुंह बिल्कुल पसंद नहीं आया। पदक्षेप क्या होता है? वो जो हमारे यहाँ पे तो जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, फर्स्ट के जो प्रॉब्लम आता है, हाँ। उसके बाद वो आप क्या स्टेप लेते हो? जो आप स्टेप लेते हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, वो उसको पदक्षेप बोलता है। अच्छा, इतिया मैं इसको जवाब दे देता हूँ। जो আপুনি বুজে নাই, যদি যিটো আমি বানপানী এতিয়া ভাবিছক বানপানীটো সমস্যা হ'ব, বাদ দিয়ক। কৰোণাৰ কাৰণে যিখিনি কৰিলোঁ, তাৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি পইচা আছিলে চব আদায় হৈ থাকিলে। এতিয়া আমি বানপানীৰ কাৰণে পইচा एकेबारे नहीं। और जो ये वो मनी का प्रॉब्लम चल रहा है ना हमारा सेंट्रल और यहाँ पे, वो प्रॉब्लम के बारे में ये लोग तो कुछ भी नहीं समझते हैं, जीती उल्टा पुल्टा बात बोल लेते हैं। इसलिए मैंने उसको बोल रहा हूँ मैं, ये तो हमारे पास पैसा ही नहीं है तो क्या करें? बानपानी होता है आसाम में? आसाम में तो वो जरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो कोरोना के बाद में प्रॉब्लम जो आया है ना, वो हमारा माने यहाँ पे डूब के मानूम हो रहा है। पैसा नहीं है उनके पास? उनके पास नहीं है, हमारे पास भी नहीं है ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ। আপোনালোকৰ কথাৰ পৰা কি বুজিলোঁ? আপোনালোকে ক'ব বিচাৰিছে যে মানুহখিনি যেনেকৈ আছে তেনেকৈ মৰক, হা? আৰু আপোনালোকৰ এই কেন্দ্ৰীয় যিজন বিষয়া তেওঁ কি ক'লে, অসমতো বানপানী হয় নেকি? মানে কি বুজাইছে কি? আজি কেৰেলাত বানপানী হ'ব, তাত হাজাৰ হাজাৰ টকা ডনেশ্যন দিব, কিন্তু অসমৰ বাবে তেওঁলোকে সেইবোৰ নেদেখে। অসমত বানপানী হয় নেকি তেওঁলোকে গমেই নাপায়। অসমত যেতিয়া ৰিচৰ্চ নিবলগীয়া হয়, অসমৰ পৰা যেতিয়া ৰিচৰ্চ নিবলগীয়া হয় তেওঁলোকে উঠিবই লাগে দেখোন, কিন্তু এতিয়া বানপানীৰ সময়ত তেওঁলোকে কেলৈ মাহীমাকৰ চকুৱে চায়। ये प्रेस वाला क्या बोल रहा है? वो जी ये बोल रहा है कि आप लोगों के केरला में जब फ्लड आया था ना, हाँ, वो फ्लड में आप लोगों ने बहुत पैसा दे दिया, 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख, वो तो बहुत पैसा दे दिया। हमारा यहाँ पे कुछ नहीं दिया अब तक। मानू मर रहा है ना, धूमधाम मानू मर रहा है, गोरू गाय घोड़ा सोड़ा सब उठ रहा है ना। अच्छा, ऐसी बात है। हाँ। तो ऐसा क्या है, बात क्या है? मैंने दो मंत्रियों से डिस्कस किया है। हाँ, वो मैंने भी सुना था। तो ट्रिपल का नाम सुना है? ट्रिपल? हाँ, हमारे यहाँ पे धान उगाता है। हाँ, वो वाला नहीं है, बड़ा वाला। वो जो क्रिकेट खेल में पार देता है ना, डांगों वाला। बारिश के टाइम जो काम आता है ना, वो ट्रिपल। वो ट्रिपल, उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है मैंने। हाँ। तो कितना चाहिए ट्रिपल? वो तो ट्रिपल तो हमारे साइज का, ब्रह्मपुत्र साइज भी बहुत बड़ा है ना ब्रह्मपुत्र का। अच्छा। उसका ऊपर में ढकना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, जब हमारा सैंडल से मेल एक ठो आया था, बोले ये ब्रह्मपुत्र को झुकने के लिए झुकने के ऊपर में जो ट्रिपल पार देगा तो बारिश का पानी नहीं पड़ेगा ब्रह्मपुत्र में, तो बानपानी भी नहीं होगा। अच्छा। हाँ, इसलिए वो वाला इसको समझा देता हूँ। अच्छा, आप देख लीजिए। हाँ, ये आप तो टेंशन ही मत लीजिए, आप सिर्फ पैसा दीजिए ना, हम तो खूब करेगा ना। हो जाएगा। ছাৰে কি মন্তব্য দিছে? আপোনালোকৰ কি অসম্ভৱ কথা কোৱাটো ট্ৰেণ্ড হৈ গৈছে নেকি গৈ পেলাই? বানপানী, হা, অসমৰ দৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানপানী আপোনালোকে কি টিউবৱেল দি ৰাখিম বুলি ভাবিছে? মই ইয়াত জকিং কৰিবলৈ আহিছোঁ বুলি ভাবিছে নেকি? অসমৰ ৰাইজৰ সমস্যা লৈ আহিছোঁ। ये क्या बोल रहा है? ये बोला कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, ट्रिपल का प्रोजेक्ट, हाँ। वो प्रोजेक्ट तो बिल्कुल इम्पॉसिबल ही बोल देता है। ये क्यों बोलता है? माने जो आप लोगों के हमारा जो काम है ना, वो काम बोलेगा ही ना, हम कुछ भी नहीं किया था। बिहारी को अंदाज से नहीं करता ये लोग। ये बात नहीं है, हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ ना। अच्छा। हम तो सब झूठ बोल के ही थोड़ देता है। जो तो बोलना पड़ेगा है भाई। हाँ, ये तो है, ये तो इस लोगों का बताने के लिए चीज भी नहीं है। अच्छा। इसलिए तो वो बोला है। अब एक काम कर देता हूँ, वो वाला जापान वो वाला वो जनरेटर वाला प्रोजेक्ट है ना, हमारा। अच्छा। वो जनरेटर वाला वो बोल देता हूँ इसको। जापान वाला काम करेगा ये तो जरूर करेगा ना। वो तो हम ऑर्डर दी दिया ना, 4 पीस दे दिया है, बड़ा। अच्छा। तो चलिए, ठीक है। ছাৰ, আপোনালোকে মনে মনে কি আলোচনা কৰি আছে? যি আলোচনা কৰিছে মোকো জনাওক। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि हम लोग छुप के कुछ बात कर रहा है। तुम चुपके? हाँ, वो तो क्लीन है वो। तुम नहीं समझ रहे हो। ये बोल रहा है कि छुप के हम कुछ घोटाला कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए उसको समझा रहा हूँ कि
তুমি বুজি পোৱা কথাটো আমি মনে মনে একো কথা পতা নাই আমি জাষ্ট কৈছোঁ যে জেনেৰেটৰ আনিম বানপানী হোৱা জেগাবোৰ চব সিঁচি দিম हाँ वो जनरेटर वाला हाँ वो बानपानी সিঁচেগা মানে সিঁচি দিম বানপানীখিনি ডাইৰেক্ট পানীখিনি যাব সাগৰলৈ মই সাগৰ যোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ পানীখিনি শুকাই যাব ডাইৰেক্ট বানপানী সমস্যা খতম আৰু লগালগ তাৰপৰা 2-3টামান মানুহ চানুহ যাব পাৰে পাইপেদি পাইপডাল বহুত ডাঙৰ হ'বতো কাৰণ পানী উঠাব তেতিয়া পাইপডাল ডাঙৰ হ'বতো আৰু বানপানী তাত গৰু গাই বিক্ৰী দি উঠি সেইবোৰ আকৌ ৰিটাৰ্ণ লৈ অহা হ'ব এইটো আমাৰ ডাঙৰ প্ৰজেক্ট মানে তোমালোকে আমি कुछ भी घोटाला नहीं करता है ना तुम तो जानते ही हो हमारा आदमी मतलब आसाम का आदमी हमारा भाई बहन है ना सब हम लोग ईमानदार आदमी हैं हम लोग बहुत ईमानदार है ना ये लोग नहीं समझते हैं आसाम का लोग हमको वो बोलता है क्या ये नहीं समझा तुम नहीं समझोगे वो हमारा वो कैलेंडर ही बोलता है अच्छा हाँ इसलिए वो समझ रहा हूँ इसको समझा देता हूँ ठीक है समझा दो इसको समझा दिया ना अभी तुम क्या फुसू फसा करते हो तुम समझ गए अभी কি অদ্ভুত কথাবোৰ কৈছে হে জলসিঞ্চন কৰি কি আপুনি বানপানী ৰোধ কৰিব পাৰিব এনেকুৱা অদ্ভুত কথাবোৰ কিয় কয় আগতে ক'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খান্দি পেলাই বানপানী ৰোধ কৰিব কাৰ্যকৰী কৰিলে সেয়া এক্সপ্ৰেছ হাইৱে বনাব ইয়াত টুইন টাৱাৰ বনাব ইয়াত কি হ'ল কি কামত কি হ'ল মাজুলী দলংখন আজিও নহ'লে কিমান এতিয়া বানপানীৰ সমস্যাত মানুহ মাজুলীৰ পৰা যোৰহাট অহা যোৰহাটৰ পৰা মাজুলী যোৱা সেইবোৰ কিমান কষ্ট হৈছে সেইবোৰতো দেখা নাই কি কাৰ্যকৰী কৰিছে আজিকালি সদায় অদ্ভুত পৰিকল্পনাবিলাক আপোনাক দি পেলাই অসমক কি বুলি ভাবিছে যেতিয়া ইয়াৰ পৰা সম্পদখিনি নিবলৈ হয় দিহিংপাত কাই খান্দি পেলাই কয়লা খনি তাত বনাইছে তাৰপৰা কয়লা এক্সপৰ্ট কৰাৰ কথা সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত অসমক মনত পৰে কিন্তু যেতিয়া অসমৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা সমস্যা হৈ থাকে তেতিয়া আপোনালোকক এইবোৰ অদ্ভুত পৰিকল্পনা ক'ব যিবোৰ কাৰ্যকৰী কৰিব নোৱাৰে গৈ পেলাই माइला ये क्या बोला ये बोलेगा ही ना उसको गुस्सा आ गया फटक से ये वो तुम लोगों ने पहले तो हम लोगों ने बोला था 8 दिन आएंगे अच्छा दिन तो हमारा यहाँ पे पहुँचा ही नहीं अच्छा यार आसामी लोग का गुस्सा बहुत आता है वो तो छोड़ो और तुम लोगों ने जो हमारे यहाँ से ले गया वो सब संपत्ति ले जाते हो क्या संपत्ति वो तो रिसोर्सेस है ना जो रिसोर्सेस है वो तेल वो कोयला वो सब ले जाते हो कुछ भी हमारे पास नहीं देते हो वही नहीं है ना हम हाँ वही तो है हमारे पास तो सिर्फ प्रॉब्लम है वहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे प्रॉब्लम वहाँ प्रॉब्लम तहाँ प्रॉब्लम सब जगह तो प्रॉब्लम ही है ये बोल रहा है तुम झेलो ना प्रॉब्लम वो बात नहीं है हम लोग तो भाई है ना इसलिए बोला है तुम लोगों को ये जो हमारा तुम लोगों ने हम लोगों ने मिलकर जो प्रतिश्रुति दिया था प्रतिश्रुति वो वाला प्रोमिसेस दिया था वो दलंग बनाएगा वो माजुली के ऊपर से एक दलंग बनाएगा और एक फेरी बनाएगा फिल्टर बनाएगा एक वो एक्सप्रेस हाईवे बनाएगा कुछ भी नहीं बनाया माजुली वो जो ब्रह्मपुत्र के माझ में छोटा सा एक आइलैंड है ना हाँ गाना भी आया था वो माजुली एटोनिस वाली दुपाई से हाँ वही वाला और एक दुपाई से वो वाला वो ठीक हुआ कि नहीं अभी আপোনালোকে কি গানৰ কথা পাতি আছে এতিয়া বানপানীৰ সমস্যাৰ বিষয়ে এতিয়া কি ক'ব আপুনি সেইটো কওক যে কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা একো সাহায্য নাহিলে বোলে আপোনালোকে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম বুলি ভাবিছে এই বিষয়ে বক্তব্য কৰক ৰ'বহে আপুনি ক'লে হ'ব নেকি আমিতো আপোনাৰ হেৰিৰ কাৰণে যিখিনি বানপীড়িত অঞ্চলৰ কাৰণে তাৰতো পইচাটো চেংচন কৰিলোৱে সেইটো মানে কি হ'ল কেন্দ্ৰৰ পৰা আহিছে নে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা আহিছে আমি দুটা মিলাই আহিছে নে অকল ৰাজ্য চৰকাৰ আহিছে আমি গম পোৱা নাই বিশেষকৈ মই হিচাপত মানে গম নাপাওঁ কিন্তু চেংচন কৰিলে বুলি গম পাইছোঁ এতিয়া বৰ্তমান 50 কোটি টকা সকলো বানপীড়িত অঞ্চললৈ আপোনাৰ এইখিনি দিয়া হৈছে 50 কোটি টকা বেলেগ হিচাপত আৰু এতিয়া बोल रहा है सुना है पैसा दे दिया हाँ पैसा दे दिया कितना 50 कोटी टका दे दिया अच्छी बात है আপুনি যিটো সাহায্যৰ কথা ক'লে এই কথাখিনি শুনি অসমৰ ৰাজ্যে হয়তো এতিয়া বহুতখিনি সকাহ পাব আৰু মই বহুতখিনি আপোনালোকৰ এই পদক্ষেপটোত ভাল পাইছোঁ আৰু এইখিনিতে মই আপোনাক আৰু এটা কথা সুধিব খুজিছোঁ যিহেতু কেন্দ্ৰীয় বিষয় বিভাজনক সুধিব খুজিছোঁ যে তেওঁলোকেতো এটা অসমত টানেল বনাম বুলি কৈ আছে সেই টানেলটোৰ ওপৰত কথাটো কি ক'ব নে এই টানেলটো হ'বগৈ নে আগত আপোনালোকে কোৱা নিচিনাকৈ টুইন টাৱাৰ বা স্মাৰ্ট চিটি বা এক্সপ্ৰেছ হাইৱে নিচিনাকৈ এই প্ৰজেক্টটো নহ'বগৈ তাৰ বিষয়ে কি ক'ব খোজে क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि तुम लोगों ने जो अदा किया था वो टनल का जो मामला है ना हाँ वो उसको पूरा किया गया करेगा या नहीं करेगा वो पूछ रहा है होगा ना मैं वही बोला था पेपर में वही लिखा था ना लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा है ना दिसंबर से तो ये दिसंबर से स्टार्ट करेगा हाँ মানে টানেলটোৰ কথা কি গম পাইছে না আপুনি টানেলটো মেইন কেছটো কি টানেল বস্তুটো পূৰা সম্পূৰ্ণ বেলেগ আৰু এইবোৰ স্মাৰ্ট চিটি আমুক তামুক টুইন টাৱাৰ এইখিনিও বেলেগ টুইন টাৱাৰখিনিতো
এইবোৰ আপুনি গম পায় এইবোৰ বিলাসিকতা বস্তু কিন্তু টানেলটো হ'ল আপোনাৰ আমাৰ সিকিউৰিটি টাইপ আপোনাৰতো চাইনাৰ পৰা डायरेक्ट आक्रमण करले तो हमारा नॉर्थ ईस्ट से आक्रमण करेगा तुम तो समझ रहे हो एकदम पूरा पास में ही है चाइना का इसलिए तो टनल तो पूरा ज़रूरी है इसलिए हम लोग ये उठाया है व्यवस्था हाँ ব্যৱস্থা কৰো हाँ ये तो इसलिए আপোনাক কৈছোঁ যে এইটো আপোনাৰ হ'বই চিঅ'ৰ মুনিবই আপোনাৰ একদম টেনশ্যন ল'ব নালাগে এইবোৰ উৰা বাতৰি একো নহয় আৰু অসম্ভৱ কথা একো নহয় वो तो असंभव बोल रहा है ये কোন বলে ये लोग जो जनता है ना हमारे यहाँ पे वो असंभव बोल रहा है मैं तो असंभव कुछ भी चीज़ नहीं है আপুনি টানেলৰ ওপৰত যিখিনি কথা ক'লে সেইখিনি সঁচাই এতিয়া গুৰুত্ব দিবলগীয়া কথা কাৰণ দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত এতিয়া গুৰুত্ব দিবলগীয়া বিষয় হৈ পৰিছে এইটো গতিকে আপোনালোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া মতে টানেলটো অতি সোনকালে নিৰ্মাণ কৰি অসমৰ ৰাইজক যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেয়া যাতে ফলপ্ৰসূ কৰে বুলি আপোনালোকৰ ওচৰত মই অনুৰোধ জনাইছোঁ নমস্কাৰ নমস্কাৰ এই ভিডিঅ'টো কোনো সমালোচনামূলক ভিডিঅ' নহয় আমি অকল এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আৰু মনোৰঞ্জনৰ কাৰণেহে এই ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে ইয়াত কাকো সমালোচনা কৰা হোৱা নাই বা কাকো কোনো চৰকাৰে হওক বা আন কোনো ব্যক্তিয়ে হওক কাকো আমি কোনো মনত আঘাত দিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই এইটো কেৱল মনোৰঞ্জনৰ বাবে আৰু গতিকে আমি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এইটোকে ক'ব খুজিছোঁ যে বৰ্তমান সাম্প্ৰতিক যিখিনি সমস্যা সেইখিনি সময়ত যথেষ্টখিনি কৰিছে আমি এইটো নুই কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ চৰকাৰে হওক বহুতখিনি যথেষ্টখিনি কৰিছে কিন্তু তাৰ উপৰিও কিছুমান ধৰক সমস্যা যিবিলাক আছে সেই সমস্যাবিলাক আজি বানপানী সমস্যাটোকে ধৰি ল'লোঁ আজি ইমান দিনেতো তাৰ এটা পাৰ্মানেণ্ট যিটো চলিউশ্যন এতিয়ালৈকে হোৱা নাই গতিকে তাৰ ওপৰত আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰেতো আমাক চাই আছে কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যদি ইয়াৰ কিছু পৰিত্ৰাণৰ ওপৰত পদক্ষেপ ল'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ গতিকে আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰ চৰকাৰকো আহ্বান আছোঁ যাতে আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি বছৰি হৈ থকা প্ৰব্লেম সেই প্ৰব্লেমখিনি যাতে ছল্ভ কৰি পেলাই আমাকো যাতে উদ্ধাৰ কৰে প্ৰব্লেমখিনিৰ পৰা